Merik tabik basah ngagi kita semua ngau selamat pagi. Begulai ngaku Maria Suji kena ke berita jam 11, 12 hari bulan 11 kita lanjut ngagi isi berita. Nembiak mesti nelebak ke diri ngenak cara baru belajar kemai hari tu kelebih lagi. Mayu sekolah ngau palan pelajar tinggi ditutup. Tu ketengah pandemik COVID-19 agi ngelekai lalu perintah senaka uliah nagangnya hari majak berampit. Pengelicah kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UNIMAS, Profesor Madya Nelson Alan Mersat, madah. Sebelum tu, sidak belajar dalam kelas tang dia tu. Diketuk ke endak lama lalu belajar ngau cara bukai. Jadi nyak nda siti ari penusah laban maya utai tu ngetul ti tadi pengawal sekolahnya segi terjanggal. Lepas kita udah telebak belajar ba classroom nah, ba bilik kelas. Jadi dia tu kita yang ngetul ngau cara bukai, ngau cara layan. Ukai caranya ndak mana, ukai caranya ndak betul tang ya namanya guna jam, guna awak ke lama. Alai sedak ya uliah. Belajar ke cara kebarunya lalu oleh merti kutai ke diajar. Jadi aku ambil banding baka dia tu di peringkat universiti kami ngajar nambiak online. Nambiak nadai bawa kampus lagi online. Jadi bisi gak datai tang penanggulnya kadang-kadang connectivity. Terang ia, kadang-kadang maya yampu benuang merik lica dalam kelas, arus internet uliah putus. Lalu penusah tu, ukai seminak di tapik nembiak kita di tu aja. Tang, megak nembiak di negeri Kelantan, Perak ngau Terengganu. Pihak megak ia madah kita ke ngajar nak nemu sekalika, nembiaknya mereti keendak perkara ke diajar. Laban lebuah dalam kelas, kita uliah terus nanya sidak. Berarti kena. Jadi online tu, nyaklah caranya nyelai lagi, tang kita harap ke pengajar, kami pengajar tu lalu pihak megak nembiak, uliah namanya, uliah ngena caranya lah, laban nyak cara baru kita dia tu. Nada itu cara bukai lagi, di uliah, ada seliah kita. Nelson ngarap kabalan biak ke belajar nengah cara atas tali arus, bebendar, ngulih ke penemu tajak pan caranya ukai siti cara kesuai hagi dikena ngelamak tu. Ia maksud kerja kunyak lebuh di kerandau pengarang berita TVS Bak Upis SMG Maya Ari 3. Bertanam bertupi endang ditemu oleh masuk hasil penatai ke Besai. Kelebih lagi ungkup rakyat kemendam di menua pesisir. Mayu agensi bakal Urda HDA NRD sadar engkau kebukai oleh mantuk rakyat ngemansang ke tanah sida. Ke pengelicah kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UNIMAS, Profesor Madya Nelson Alan Mersat. Dia tu menua ngemerat ke perkara di dikumbai food security. Ianya pengelikun pemakai. Tang Siti bunyi ke disebut aku ranya ke balat lagi berguna ke kita yang kena hasil kena tanah kita di benua pesisir ranya. Leban dia tu orang benong kenang masalah nama penanggul food security. Artinya tadi kita yang mesti nak tahu nak berjaga. Leban ti kita nak berjaga, kita kena empas kena pangkak namanya penanggul food security ke dia tu benong Siti hari agenda ke besar peringkat dunia. Jadi kita dekat tusah. Jadi di Sarawak tu kita besi tanah. Lalu semena kita guna bala rakyat nambah ke pengerinduk sedak ya buat pengawak bertanam tupi awak kuliah kena aset sekali ke pokok ngau modal ke bisik dia lu disembar ngau polisi sekali ke program perintah ke dekat nulung mansang ke luar bandar. Ya, agensi perintah sekalika bak renggat kandang menua miet pelilih negeri ngau perintah besai, bisi nyendia ke program tahu ke kurs bagi orang kengembuan pengerindu ngawal diri dalam sukut bertanam bertupi tu. Kelebih lagi bagi sidak ke dekat nguji ngenak cara baru baka fertigation. Nelson madah engkau bisi ada sekedak kursnya ndak percuma, tang tu tauknya diperansang ngagai mensia mayuh ke dekat ngawal diri bak pengawak berkebun, berpelasar ke teknologi baru. Perkara tu cukup berguna ngambil ke kita ulih nite ke pengerembai baru, ianya nuju cara ekonomi digital. Internet of Things IoT tu menggunakan bungkur internet, laban tu siti ari cara kemantuk rakyat lebih mujur lagi bak pengawaknya seraya nyungka agi penatai pemisi sida. Ia maksud kejakunya lebuh di kerandau pengarang berita TVS Bak Upis SMG Maya Ari 3. Jakut tentang peranak dalam negeri barang undang-undang RUU Artikel 16 hendak patut dipetalat ke. Tu ketujuh kena nyaga hak rakyat Sarawak, timai sida uliah engkau berdiri minta pilih nyadi penggari rakyat. Nerang perkaranya adun Batu Kitang, Lo Kiang Chiang. Madakah perlembagaan kebisik tajak pihak hendak ngetang ketujuh perkaranya.
Ku ia nambah baru, nya antara kebuah perintah negeri dekat ngubah RUU tu tidak kena nerang definition jakuk peranak negeri ti indak terang. That is why GPS has the good intention of amending this, of clarifying this loose word resident. But DAP made a big issue out of it, spin it, and mislead our people. So that's the scenario. So I just want to clarify. It is actually very simple. I just want to clarify that this is the good intention of GPS. And I just want to clarify that this is DAP politics of confusing the rakyat. Nangkan kenya adun layar Gerard Rentap Jabu Merik Jamin gabungan Parti Sarawak GPS seruran ngetan ke hak rakyat Sarawak ngau nadai ngembuan juluk dekat mai orang luar tamak ke Dun Sarawak. Bakal ditanya adun Kota Sentosa Chong Chien Chien maya berjurai ke RUU-nya. If you look at us, GPS is made of 4 component parties, PBB, SCPP, PRS, PDP. In our party constitution, to be member, you must be a Sarawakian. So we will never going to get somebody outside of Sarawak to be proposed as a candidate. Yes. Tapi dalam Malaysian Act, if you want to be a candidate, as long as you're warga negara Malaysia, yes, walaupun tidak bermastautin, you must have your secondary proposal must be from that DUN. Itu saja. Okay. Kita bertemu baru. Terus ke isi berita. Taska anggota Dika Abad Zon Gadong, dia tu dikemendar beroperasi terkalanya. Ku Menteri Pengintu Pengelantang Komuniti Orang Indu Ruang Bilik dengan Pemansang Anamiat KWKPK, Datuk Seri Hajah Fatimah Abdullah. Pemutus tu diambil pengudan nerima penemu hari bala peindai dengan Mensia Mayu serta ngambil kira timbal hari Komiti Pengatur Penusah Ngenyek Negeri JPBNN Sarawak. Bagi zon hijau ataupun yang bukan merah, luar daripada Kuching, Taska dan Tadika diberi kebenaran untuk beroperasi serta-merta. Jadi boleh beroperasi dengan mematuhi SOP yang telah kita sediakan dan patuhi dengan ketat sekali perlu dipatuhi. Ia mansur ke jakunya ba awam pengarang berita berkawal pengawak buka Taska ngau Tadika di Sarawak Maya hari 3. Kop Fatimah nambah ungkup kanandur zon merah bakal belilih Kuching kedia tu benuang dalam atur nagang pemindah belebas PKPB. Tadika ngau Taska seminat tau beroperation ente bisik peminta bab perkaranya dikenatai ngagai KWKPK. For Tadika, so we sama juga dengan Taska seperti tadi, it has to be permission has to be sent in and we will discuss case by case in our SDMC meeting. Sebab sekarang ini Kuching masih di kategori sebagai zon merah dan kita mengenakan iaitu CMCO sekarang ini. We have to consider kalau ada case frontliners yang memohon misalnya, we have to consider case by case. Case by case. Untuk kawasan red zone saja. Yang lain mulai esok terus boleh mereka terus boleh beroperasi. Perintah Sarawak udah beri mayu macam bantu untuk pedagang miat engau jalan pemesai PKS dikerugak ketegak pengelekai COVID-19. Tu seiris engau pakej bantu udah disedia ke Perintah Besar nengah pakej prihatin engau penjana serta bantu khas Sarawak Kusayang BKAS. Menteri Muda Dagang Antarabangsa ngau Industri Terminal, Industri ngau Pemansang Orang Dagang, Datuk Naroden Majais Mada, dua kategori bantu tu dikena ngelempung ke taktiang penusah rakyat yang kaum raban berdagang. Keterubah bantu Ari Sukut mata duit. 20 million for Scheme Credit Micro Sarawak, SKMS, making fund available for SKMS 50 million. 9 months deferment of loan
repayment for all the boat scheme, SKMS, skim kredit mikro dan skim pinjaman industri kecil SPIKS for the month of March to December this year. Interest subsidy for SPIKS, SKMS and for special relief fund for a period of 3.5 years. Special grant of 2,250 to hawkers and petty traders registered under local authorities. One of 500 assistant to e-hailing drivers and driving instructors. One of assistant for all registered penambang operators, licensed van operators, taxi drivers, school bus van operators, and one of assistant to licensed tourists and park guides. Kelimparinya Norodin Madah bantu BKAS ukai dengan mata duit ianya nyengkau merit diskaun bil karen 5% untuk 25%, pengalaman 9 bulan, diskaun bil air antara 10% untuk 25%, pengalaman 9 bulan, putung kadar penilaian Nintendo tahun 25%, permit ngayuran lesen ada bayar, pengalaman 9 bulan, baru upis berkosa, kandang menua PBT. Nangkan kenya yuran lesen hotel hingga homestay nade bayar pengalaman 6 bulan. Nade bayar suar pengalaman 9 bulan bagi sektor runcit tiba operation bak premis dimpu company bisi kawal dengan perintah GLC serta diskaun 50% suar market anggo kedai pedaja pengalaman 9 bulan. Beritanya tadi ngujung ke berita jam 11. Bertemu baru ngaku lagi bab berita jam 4. Aku Mara Suji Madah Kediri mupuk dulu. Salam Sarawak ku sayang.